गलती ने अल्लाह ताला मुझे रोज लाखों देता है, तो क्यों मैं यूट्यूब से लूं? मैं यूट्यूब से हराम कमाई हराम है। यूट्यूब के ऐड से अगर आप कमाते हैं, वो ऐड में लड़की आ जाएंगी, म्यूजिक आ जाएंगी, ये आ जाएगा, वो आप उसको मे भी आप अल्कोहल ऐड को बैन करेंगे। यूट्यूब की अर्निंग हलाल है या हराम है? यूट्यूब पर जो वीडियोस पब्लिश होती हैं, जिस पर इश्तिहारात चलते हैं और जिसके नतीजे में डॉलर्स इनकम और आमदनी कमाई जाती है, क्या ये हलाल है या हराम है? डॉक्टर जाकिर नाइक साहब और कुछ दीगर स्कॉलर्स का कहना ये है कि यूट्यूब पर जो इश्तिहारात चलते हैं और उसकी मद में जो अर्निंग हो रही है, ये हराम है। क्यों? इसकी वजह बयान करते हुए वो ये कहते हैं कि ये जो इश्तिहारात चलते हैं ये गैर शरई होते हैं, यानी इस पर ख़वातीन दिखाई जाती हैं जो कि बेपर्दा होती हैं। लिहाजा आप जो भी इश्तिहारात चला रहे हैं और आप एक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, और आपके चैनल पर इश्तिहारात चल रहे हैं, मोनेटाइज किया हुआ है, तो आपकी आमदनी और अर्निंग हराम होगी। इस बयान को जब कुछ लोगों ने सुना है तो कुछ यूट्यूब व्लॉगर्स ने, कुछ लोगों ने अपने चैनल को डीमोनेटाइज कर दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने हाल ही में एक नौजवान के सवाल का जवाब देते हुए ये बात कही, जब उनसे एक नौजवान ने ये सवाल किया कि मैं यूट्यूब का व्लॉगर हूँ, वीडियोस पब्लिश करता हूँ, तो क्या मेरी आमदनी हलाल है या हराम है? तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने यही बात कही और कहा कि ख़ुद यूट्यूब पर उनका चैनल है लेकिन उस पर इश्तिहारात नहीं चलते, और फेसबुक पर भी उनके मिलियंस फॉलोअर्स हैं, इसी तरह दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, लेकिन वो यूट्यूब से अर्निंग नहीं करते। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की इस बात का जवाब मैं बाद में आपको बयान करूँगा। पहले मैं ये बताता चलूँ कि यूट्यूब पर इश्तिहारात क्यों चलते हैं और यूट्यूब आपको पैसे क्यों देता है। जब ये बात हमें समझ में आ जाएगी तो ये पूरा मुद्दा और क़ज़िया समझ में आ जाएगा। बहुत सारे लोगों ने, जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, जब उन्होंने यूट्यूब के बारे में अपनी राय ज़ाहिर की है तो उन्होंने इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा, वो यूट्यूब को समझे नहीं हैं। मैं यूट्यूब पर गुज़श्ता 5 साल से वीडियोस पब्लिश कर रहा हूँ और यूट्यूब पर मेरी 1200 से ज़्यादा वीडियोस हैं। मुझे यूट्यूब के हवाले से जो आगाही है और जो मैंने गूगल किया है, जो इसके बारे में मैंने पढ़ा है, इसलिए मैं इस बारे में मुकम्मल यकीन के साथ आपके सामने इंफॉर्मेशन पेश करने जा रहा हूँ कि आखिर यूट्यूब आपको पैसे क्यों देता है। सवाल ये है, देखें, जब आप यूट्यूब के ऊपर वीडियोस डालते हैं तो यूट्यूब की कुछ शराइत हैं कि आपके फॉलोअर्स इतने हो जाएं, सब्सक्राइबर इतने हो जाएं और वॉच टाइम और व्यूज़ आपके आ जाएं, तो फिर उसके बाद यूट्यूब आपको कहता है कि अब आप इससे अर्निंग करें। वो आपको ये क्यों कहता है, ये ऑफ़र क्यों देता है? देखें, जहाँ पर आप यूट्यूब से पैसे कमा रहे हैं वहीं पर आपकी वीडियो से यूट्यूब भी पैसे कमा रहा है। यानी ये सिर्फ एक तरफा बात नहीं है, ये 2 तरफा बात है। आप यूट्यूब को कुछ दे रहे हैं और उसके बदले में आपको कुछ मिल रहा है। ये ऐसे ही है जैसे आप मार्केट में जाते हैं, आप कोई सामान लेकर जाते हैं, मोबाइल लेकर जाते हैं, कोई भी चीज़ आप दुकानदार के पास जाते हैं और आप कहते हैं कि ये मैं बेचना चाह रहा हूँ, वो आपको इसके बदले में पैसे दे देते हैं, कोई चीज़ दे देते हैं। तो इसी तरह जब आप यूट्यूब के ऊपर इंफॉर्मेशन डालते हैं, इल्म डालते हैं, कोई नॉलेज देते हैं, तो वहाँ उसके बदले में एक ख़ास हद तक जब आपकी वीडियो चली जाती है तो वो आपको पैसे देना शुरू कर देता है। क्यों देता है? इसलिए देता है कि यूट्यूब को भी आपकी वीडियो की ज़रूरत है। यूट्यूब को भी इस बात की ज़रूरत है कि आपकी वीडियो ज़्यादा लोग देखें और इसके नतीजे में जो इश्तिहारात चलेंगे उसका पैसा जो जनरेट होगा वो यूट्यूब के पास जाता है और कुछ हिस्सा आपको मिल जाता है, तो दोनों का फ़ायदा हो जाता है। तो इसलिए यूट्यूब आपके चैनल पर इश्तिहारात देता है। फिर वो इश्तिहारात किस किस्म के होते हैं? अब सवाल ये है, कुछ वेबसाइट ऐसी हैं कि बिला शक व शुबा वो गलत चीज़ों को प्रोमोट करती हैं, हराम चीज़ों को प्रोमोट करती हैं। बियर है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं मिसाल के तौर पर जो वाहियात किस्म की हैं, उन इश्तिहारात को भी दिखाया जाता है यूट्यूब के ऊपर। देखें, यूट्यूब जो इश्तिहार दिखाता है ना, उसकी वजह एक ये भी है कि वो ये चाहता है, उसका कहना ये है कि मैं आपकी चीज़ों को, जैसे मिसाल के तौर पर हम गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं तो गूगल की ही प्रोडक्ट है यूट्यूब, तो जैसे ही हम कोई कीवर्ड्स गूगल पे डाल रहे होते हैं, किसी और वेबसाइट पे डालते हैं, तो उसकी जो एल्गोरिथम है वो इस बात को डिटेक्ट कर लेती है कि आपको ये चीज़ चाहिए। मसलन आप इसका तजुर्बा भी कर लें, आपको घर के लिए फ्रिज चाहिए, आपने सर्च किया
दराज पे गए या किसी वेबसाइट पर भी आप गए, आपने उस चीज़ का नाम लिखा, फ्रिज का नाम लिखा, आपको बाइक लेनी है, आपको मोबाइल ख़रीदना है, आप गूगल करते हैं या आप बात भी कर रहे होते हैं, तो इसी तरह यूट्यूब को मालूम हो जाता है कि भाई इस शख्स को इस एरिया के अंदर ये चीज़ चाहिए, ये इस मुल्क में बैठा हुआ है, ये इसकी ज़रूरत है, लिहाजा मैं इसकी मदद कर दूं। तो वो फिर आपको, जब आप यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे होते हैं, तो उससे रिलेटेड जो आपने सर्च किया होता है आपको इश्तिहारात दिखाना शुरू कर देता है। इंस्टाग्राम पे भी आपने देखा होगा, आप बोल रहे होंगे भाई अभी तो हम इसके बारे में बात कर रहे थे, आप पिज़्ज़ा के बारे में बात करें, आपके सामने इश्तिहारात आ जाएंगे। आप किसी चिप्स के बारे में बात करें, आपके सामने उससे रिलेटेड इश्तिहारात आएंगे। क्यों? उनका मानना ये है कि भाई हम जिससे पैसे ले रहे हैं इश्तिहारात के, तो उसकी चीज़ को हम सही जगह पर कस्टमर तक पहुंचा दें, ताकि जो इश्तिहारात की मद में उससे पैसा मिल रहा है तो उसको भी फ़ायदा हो। मसलन आप ये देखें कि एक इलाका है, जिस इलाके में आप रह रहे हैं, वहाँ पर लोगों की ज़रूरत ये है कि वो मोबाइल लेना चाहते हैं, मोबाइल सर्च कर रहे हैं, तो अब यूट्यूब उस इलाके में मोबाइल से रिलेटेड लोगों को इश्तिहारात दिखाना शुरू कर देता है। क्यों? इसलिए वो कहता है यहाँ पर इसकी मार्केट है, आप बेचना चाह रहे हैं कोई भी चीज़, तो अब आपकी चीज़ सही जगह तक पहुँचे। एक दुकान आपने खोली है और उस दुकान के अंदर कोई बंदा ही नहीं आ रहा, आपने दुकान को पूरा भर दिया है, लोग ही नहीं आ रहे हैं, तो आपका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? आप दुकान बंद कर देंगे, आप कहेंगे यार इसको ताला लगाओ, आपने लाखों रुपए खर्च क्यों ना कर दिए, लेकिन आपने उसकी सही मार्केटिंग नहीं की, यानी वो चीज़ आपने सही बंदे तक नहीं पहुंचाई, तो कोई नहीं खरीदेगा। एक ऐसे इलाके में जहां पर लोगों की आमदनी 1000 रुपए हो, 10,000 हो, क्या आप ये गलती करेंगे कि उस इलाके में जाकर आप iPhone 16 की शॉप वहां पे खोल लें? क्या आप ये गलती करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए कि उसके कस्टमर्स वहां पे मौजूद नहीं है। अब जब आपने एक इलाके में शॉप खोल ली है, यूट्यूब ये कहता है कि मैं आपको सही कस्टमर ढूंढ के दूंगा, और इसके बदले में वो शॉप वालों से जो लोग उसको इश्तिहारात देते हैं कि भाई हमारी कंपनी के आप इश्तिहारात लगा दें, यूट्यूब उनसे चार्ज करता है। तो यह है यूट्यूब का मकसद कि वो इश्तिहारात इसीलिए दिखाता है। लिहाजा पाकिस्तान में कभी भी, चूंकि यहाँ पर शराब बैन है, यहाँ पर जो हराम चीज़ें हैं अक्सर उस तक लोगों की रसाई नहीं होती है। हमारे मुस्लिम माशरे के अंदर, पाकिस्तानी सोसाइटी में चोरी चुपके अगर एक चीज़ हो रही हो तो वो होती रहेगी, लेकिन आप नहीं देखेंगे किसी जगह पर वाइन शॉप लिखा हो या इस तरह के। लिहाजा यहाँ पर तो वो आपको इससे रिलेटेड इश्तिहारात दिखाई गई नहीं। हाँ, अगर आप कोई VPN यूज़ करें और आपने अपनी लोकेशन UK डाल दी या कोई और कंट्री डाल दी है, तो आपको फिर इश्तिहारात इस तरह के आने लग जाएंगे। आप कहेंगे कि भाई ये क्या हो गया मेरे साथ। एक बात ये है, तो चूंकि यहाँ पे मार्केट नहीं होगी हराम चीज़ों की, लिहाजा पाकिस्तान के अंदर हराम चीज़ों की वो आपको ऐड भी नहीं दिखाता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको ऐड जो दिखाता है वो दूध से रिलेटेड दिखा देगा, गाड़ी से रिलेटेड दिखा देगा, बाइक से रिलेटेड, इस तरह की चीज़ें जो आप सर्च कर रहे होते हैं। एक और अहम बात ये बताता चलूँ आपको कि आज तक, यानी मैं 6 सालों से YouTube यूज़ कर रहा हूँ, कभी भी मेरे सामने नाजायज़ इश्तिहार नहीं आया जिसे ये कहा जाए कि ये हराम है। इससे जो हमारे पास YouTube पर इश्तिहारात आ रहे हैं ना, अगर आप TV देखेंगे तो जो TV के ऊपर इश्तिहारात आ रहे होते हैं, जो हमारे जो मीडिया दिखा रहा होता है या जिस तरह के ड्रामे चल रहे हैं, वो तो बहुत वाहियात किस्म की चीज़ें होती हैं। YouTube पर कभी भी मेरे सामने इस तरह के इश्तिहार नहीं आए। मेरे सामने अगर इश्तिहार आता है तो गाड़ी से रिलेटेड आता है, मिसाल के तौर पर ज़्यादा आजकल इन ड्राइव आ रहा होता है वगैरह वगैरह। कोई ऐसी कोई चीज़, कभी चीज़ मेरे सामने आज तक दिखाई नहीं थी। ये बात कहना कि YouTube आपके सामने हराम चीज़ों का इश्तिहार दिखाएगा, अव्वल तो उस पर जो जैसे बिल्कुल फहाशी वाली चीज़ें हैं YouTube के ऊपर बैन है, यानी कोई वीडियो ऐसे अपलोड नहीं की जा सकती जो फहश मवाद के अंदर हो, बिल्कुल वहाँ पर मौजूद नहीं होती है। ये अगर किसी के सामने आती है ऐसी कोई चीज़, तो इसकी वजह YouTube आपको नहीं दिखा रहा, बल्कि वो ये कह रहा है कि अल्लाह ना करे आपने गूगल के ऊपर कोई ऐसी चीज़ सर्च की होगी, तो जो लोग गूगल के ऊपर या दीगर वेबसाइट के ऊपर फहश मवाद सर्च करते हैं, तो उनके सामने वीडियोस भी फिर इस तरह की आती है। ये बिल्कुल ऐसे नहीं हो सकता कि इसमें आपका कोई काम ना हो और YouTube आपको वो दिखा दे। क्यों? इसलिए कि उसके पैसे, इश्तिहार के पैसे YouTube ने दूसरे से लिए हुए हैं, और YouTube का ये कहना है कि मैं इसे सही जगह तक पहुंचाऊंगा। तो आप तो वो चीज़ आपकी ज़रूरत ही नहीं है, तो आपको क्यों दिखाएगा? इसका मतलब ये है कि अगर वो आपके सामने आ रही है ऐसी कोई चीज़, तो वो आपने ऐसी ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल की हुई है, चैटिंग ऐप होंगी, कोई ऐसी शे होगी कि जिससे
YouTube کو یہ لگ رہا ہے کہ بھائی یہ اس کا کسٹمر ہے تو لہٰذا اس کو دکھانا چاہیے. تو ورنہ تو ایسے لوگ جو مذہبی مواد دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے سامنے کبھی بھی اس طرح کے اشتہارات نہیں آئیں گے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ انہیں یوٹیوب کی مونیٹائزیشن کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے ان کے پاس ویسے ہی وہ لاکھوں کے مالک ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کو ضرورت نہیں ہے, دوسروں کو تو ضرورت ہے, اور آپ کو ضرورت نہیں ہے تو یہ حرام کیسے ہو گیا؟ فیس بک کے اوپر آپ کے ہی چینل پر سٹارز لیے جاتے ہیں, مونیٹائز ہے آپ کا فیس بک پیج نہیں ہے کیا؟ آپ مجھے اس کا جواب دیں. آپ کا پیج مونیٹائز ہے تو فیس بک کے اوپر تو زیادہ فحاشی خود نظر آتی ہے, اس طرح کی ریلز چل رہی ہوتی ہیں, اس کے سب لوگ گواہ ہیں کہ فیس بک کے اوپر نظر آتی ہے. اور اگر نہ بھی نظر آئے تو فیس بک کون سا کوئی مدرسہ ہے یعنی جہاں پر اولیاء تیار ہو رہے ہوں گے؟ وہ بھی اس طرح کا ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ اپنی ویڈیوز ڈالتے ہیں. تو اگر فیس بک جائز ہے تو یوٹیوب کیسے حرام ہو گیا؟ پھر ایک شخص اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یوٹیوب کے اوپر ارننگ حرام ہے اور وہاں پہ خواتین نظر آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک حرام جگہوں کا پلیٹ فارم ہے. اگر یہ مطلب ہے تو پھر آپ کی ویڈیوز وہاں پہ اپلوڈ کرنا کیسے جائز ہو گیا؟ یعنی ایک شخص آپ کی ویڈیوز دیکھنے جائے گا تو وہاں پر تو اس کو 100 چیزیں اور نظر آئیں گی, تو اس میں تو قوی امکان ہے کہ وہ کسی اور چیز کو دیکھ لے کیونکہ اس میں زیادہ کشش ہوتی ہے حیائی کے کاموں میں. تو آپ کی ویڈیوز ڈالنا بھی وہاں پر حرام ہے ڈاکٹر صاحب. اگر آپ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ یوٹیوب کی ارننگ حرام ہے تو پھر آپ کی ویڈیوز جو یوٹیوب پہ چل رہی ہیں آپ کا چینل بھی حرام ہے. جو شخص بھی یہ کہتا ہے کہ یوٹیوب کی ارننگ حرام ہے اسے یہ سوچنا چاہیے کہ آپ نے تو ذریعہ دے دیا نا کہ بھائی یوٹیوب کے اوپر آئے, اب آپ کیسے ان کے اوپر پابندی لگائیں گے کہ وہ اچھی چیز دیکھیں بری چیز دیکھیں؟ آپ نے یوٹیوب کی اجازت دے دی ہے. آپ بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ یوٹیوب حرام ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ ارننگ حرام ہے. یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ یوٹیوب کی ارننگ تو حرام ہو لیکن یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز دیکھنا یہ حرام نہیں ہوگی. اگر آپ کنڈیشن لگا رہے ہیں تو کنڈیشن وہ پھر آپ کے اوپر بھی اپلائی ہوتی ہے, دوسروں کے اوپر بھی اپلائی ہو رہی ہے, سب کے اوپر اپلائی ہوگی. اور میں نے وہ بتایا کہ وہ جو اشتہارات ہیں وہ لوگوں کے سرچ کے اوپر انٹرسٹ بیسڈ ایڈز کچھ دکھائی دیے جاتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی آپ کو طلب ہوتی ہے, وگرنہ تو یوٹیوب کی ارننگ یوٹیوب کی جو ایڈز ہیں وہ اس طرح کے ایسی چیز نہیں آپ کو دکھاتے ہیں جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب نے جو یہ بات کہی ہے یہ بغیر تحقیق کے ہے, اور آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, لیکن دیگر لاکھوں لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں پیسوں کی ضرورت ہے اور یہ حلال کمائی ہے, کوئی حرام نہیں ہے. ایک شخص محنت کر رہا ہے, مثال کے طور پر ایک ٹیچر ہے اسکول میں جاتا ہے اور وہاں پہ وہ لیکچر دیتا ہے, اس کے نتیجے میں اس کو سیلری ملتی ہے. یوٹیوب بھی یہی ایک پلیٹ فارم ہے. اس وقت دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی, ایسا ادارہ جو لوگوں کو فری آف کاسٹ نالج دے رہا ہے, فری آف کاسٹ لوگوں تک علم پہنچا رہا ہے, وہ یوٹیوب ہے. ہم لوگوں کو تو مسلمانوں کو شکر گزار ہونا چاہیے یوٹیوب کا کہ اس زمانے کے اندر اس پر ایسی انفارمیشن آ رہی ہے جس میں ہر ایک کے لیے فری ہے, کوئی پیسے وہ آپ سے چارج نہیں کر رہا بلکہ الٹا آپ کو فائدہ دے رہا ہے, خود بھی فائدہ کما رہا ہے, آپ کو بھی فائدہ دے رہا ہے. تو اگر آپ ایڈز کو اشتہارات کو حرام قرار دے رہے ہیں تو آپ کی ویڈیوز اپلوڈ کرنا بھی حرام ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ڈاکٹر صاحب کے اشتہارات تو حرام ہو اور پھر ڈاکٹر صاحب وہاں کھڑے ہو کر لیکچر دے رہے ہوں, وہ لیکچر سننا جائز ہو. یہ کیسے جائز ہے؟ اس کو سوچئے گا آپ. تو نوجوانوں آپ بے فکر ہو کر یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز اپلوڈ کریں, اس کی جو کمائی ہے وہ حلال ہے, ڈالرز حلال ہیں, کوئی حرام نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کو ضرورت نہیں ہے ڈالرز کی, ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے کوئی اور ذرائع ہوں گے, مجھے نہیں معلوم ان کے کیا ذرائع ہیں. لیکن جو لوگ محنت کرتے ہیں, جو لوگ کہیں جا کے پڑھاتے ہیں, وہ بھی یوٹیوب پر پڑھا رہے ہیں, لیکچر ریکارڈ کر رہے ہیں, اور اس کے نتیجے میں جیسے ایک ٹیچر کو پیسے مل رہے ہیں ان لوگوں کو بھی پیسے ملتے ہیں. تو اس طرح کی ذہنیت میرے خیال میں جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے نوجوانوں کو کنفیوز کر دیا ہے, نوجوانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آپ لوگ اپنی محنت کر رہے ہیں اور آپ کی محنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو دے رہا ہے اور یوٹیوب کے ذریعے آپ کو پیسے مل رہے ہیں. جس طرح ایک شخص مزدوری کرتا ہے اس کی مزدوری حلال ہوتی ہے, اس طرح آپ کی بھی مزدوری حلال ہے. ہاں ایک بات اس کا آپ خیال رکھیے گا کہ یوٹیوب نے جو آپ کو آپشن دے رکھے ہیں کہ آپ ان ویب سائٹ کو آپ بلاک کر سکتے ہیں, آپ انہیں بلاک کر دیں. اپنی حتی الامکان کوشش آپ یہ کریں کہ آپ کے چینل کے اوپر کوئی ایسی چیز دکھائی نہ دے. گزشتہ دنوں یہاں پر لون سے ریلیٹڈ ایپس دکھائی دی جا رہی تھیں تو ہم نے اپنے چینل پر ان کو بلاک کیا, اور ہمارے چینل کے اوپر بھی جو ایڈز دکھائی دیتے ہیں, میں کئی بار کہہ چکا ہوں
کہ میرے چینل کے اوپر ہم نے ان تمام ویب سائٹس کو بھی بلاک کر کے رکھا ہوا ہے، اور اکثر ویڈیوز کے اوپر تو ہم مونیٹائزیشن اس کو آف کر کے رکھتے ہیں، لیکن جب ایک خاص حد تک چلی جاتی ہے تو ہم اس کو آن کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر آن نہ بھی کریں تو ہمارے نزدیک وہ جائز ہے، وہ حرام نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو بھی اس کی وسعت سے بڑھ کر مکلف نہیں بناتا۔ ہمارے پاس جتنا اختیار ہے ہم یہ چاہیں گے کہ لوگوں تک صحیح بات پہنچے، حرام چیزوں سے مجتنب رہیں، دور رہیں۔ لیکن عموم بلوا بھی ایک چیز ہوتی ہے۔ عموم بلوا کیا ہے؟ عموم بلوا یہ ہے، جیسا مثال کے طور پر آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں سود نہیں ہونا چاہیے۔ بلا شک و شبہ قرآن مجید کا حکم ہے، سود لینا حرام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ لیکن مجھے بتائیں، کیا ہمارا اسٹیٹ بینک یہ سود پہ نہیں چلتا؟ لوگوں کو سود نہیں دے رہا؟ کیا ہم نے دنیا کے ممالک سے قرض نہیں لے رکھے؟ ہم انہیں سود نہیں دے رہے ہوتے؟ دے رہے ہیں نا۔ تو جب اوپر سے سب سودی سسٹم چل رہا ہے اور سود چل رہا ہے تو پھر وہاں پر اسلامک بینکنگ کا کیا تصور ہے؟ یہ تو تصور ہو ہی نہیں سکتا، آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ تو ایسے میں کیا کہا جاتا ہے؟ ایسے میں کہا جاتا ہے جناب بس اپنی نگاہیں نیچی کر لو اور کوشش یہ کرو کہ آپ، یعنی ہر شخص کی جو انکم ہے، پہلے لوگ یہ کہتے تھے جناب بینک میں جو لوگ جاب کرتے ہیں ان کی انکم حرام ہے، غلط کہتے تھے یہ لوگ، جناب یہ سودی بینک ہے، اس میں جاب کرنے والا حرام ہے، یہ آمدنی اس کی حرام ہے۔ بھائی وہ اپنی محنت کر رہا ہے۔ ہاں آپ یہ کہو گے جناب اس کا بینک سود دیتا ہے، سود لیتا ہے، وہ تو آپ کی پوری ریاست سود پہ چل رہی ہے، دے رہی ہے، تو کیا مطلب پوری ریاست کے لوگ حرام کھا رہے ہیں؟ اگر یہ بات ہے تو آپ کو چاہیے کہ پھر اس سسٹم کو بدلیں۔ لیکن اگر آپ سسٹم بھی نہیں بدلنا چاہتے اور آپ کہنا چاہ رہے ہیں نہیں بھائی ہم اس میں اسلامک چیز کا اضافہ کر دیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ آپ نے وائن کی بوتل کے اوپر آپ نے روح افزا لکھ دیا، تو کیا اس سے وہ وائن کی بوتل حلال ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی حلال۔ تو اس کو کہتے ہیں عموم بلوا، یعنی اتنے لوگ اس سے متاثر ہیں، اتنی سوسائٹی متاثر ہے کہ بچنا ناممکن ہو گیا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ کیا جاتا ہے کہ انسان گویا کہ مکرہ ہو گیا ہے، مجبور ہو گیا ہے، اور مجبوری کی حالت کے اندر حتی الامکان بچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔